لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور ہمارے سامنے حاضر منی پور سے مختلف علاقوں سے تشریف لائے علماء، ائمہ، ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ماں باپ اپنے 3 سال کے ایک بچے کو لے کر روڈ پہ جا رہا تھا، اس کے پیچھے 3 سال کا بچہ جا رہا تھا اور آگے ماں اور باپ دونوں جا رہے تھے۔ اس کے پیچھے ایک اجنبی آدمی جو اس بچے کو ہتھیانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اپنے ہاتھ میں 5 روپے کا چاکلیٹ لے کے رکھا تھا۔ ہر 10 قدم کے بعد اس بچے کو وہ ایک چاکلیٹ دیتا تھا، جب اور 10 قدم جاتا تھا تو پھر اور ایک چاکلیٹ دیتا تھا، پھر اور 10 قدم جانے کے بعد اور ایک چاکلیٹ دیتا تھا۔ ایسا جب وہ گھر پہنچنے کے قریب ہوا تو اس آدمی نے جو چاکلیٹ دے رہا تھا اس نے یہ کہا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ تو ماں باپ نے کہا کہ تمہارا بچہ کیسا؟ وہ بچہ ہمارا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ میرا ہے۔ عدالت میں جج نے یہ کہا کہ یہ بچہ جس کو بولے گا یہ اس کا ہے، اس کو یہ بچہ دے دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ جو چاکلیٹ والا ایک اجنبی آدمی تھا، اس آدمی نے عدالت کے اندر بھی اس بچے کو ایک چاکلیٹ دکھایا۔ جب جج نے پوچھا کہ تمہارا ابا امی کون ہے، تو اس بچے نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ آدمی ہے جس کو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اس کو کیا کھلایا تھا؟ چاکلیٹ کھلایا تھا۔ ہم اس وقت ایسی قوم کے سامنے کھڑے ہیں جن کے ماں باپ الگ ہیں، لیکن ان کو چاکلیٹ دینے والا ایک اور آدمی ہے۔ اس آدمی کو جو چاکلیٹ دے رہا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ تمہارا دوست نہیں دشمن ہے، تو اس کے لیے تقریر سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے تقریر سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے پروگرام سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارے امت مسلمہ میں خاص طور سے علماء کرام یہ ایک رسم چل رہا ہے، ایک رواج چل رہا ہے۔ ہم لوگ جب کوئی بھی حالات بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم ایک بہت بڑا پروگرام یا ایک کانفرنس کرتے ہیں، اور کانفرنس کرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا، ہمارا کام ہو گیا۔ تو ایسے سمجھیے کہ ابھی جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ مرتد ہو کے بھاگ رہی ہے، تو ہمارے مسجد کے اور علاقے کے علماء نے سر جوڑ کر کے اس کا ایک حل نکالا۔ حل یہ نکالا کہ اس مسجد کے اطراف میں جتنی مسلم بچیاں ہیں اور بچے ہیں ان کو ارتداد سے روکنا ہے۔ روکنے کے لیے حل یہ ہے کہ مسجد میں قرآن کی تفسیر شروع کی جائے۔ مسجد میں قرآن کی تفسیر شروع نہ کرنا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مسجد میں قرآن کی تفسیر شروع کیا ہے مرتد ہونے والے بچوں اور بچیوں کو بچانے کے لیے، اور مسجد میں حل ہم کسی اور کو دے رہے ہیں، اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو سر جوڑ کر یہ دیکھنا ہے کہ وہ ماں باپ کے پیچھے جو بچہ چل رہا ہے اس بچے کو کون ورگلا رہا ہے، کیوں ورگلا رہا ہے، اور کیوں وہ گمراہ ہو رہا ہے۔ اگر اس کو گمراہی سے روکنا ہے تو اس کا صحیح حل اس کے سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں پروگرام کر کے یہ ووٹ پہ پیسہ نہیں دیں گے اور بند ہو جائے گا تو ایسا ہونے والا نہیں ہے، لیکن ایک بیداری کے لیے علماء کرام کو ایک جگانے کے لیے یہ اچھی ایک پہل ہے، الحمدللہ۔ میں بہت ساری باتیں ہمارے بزرگان دین، مفتیان نظام اور یہاں پہ قضات ہیں ان حضرات نے بھی بات کی ہے۔ شرعی نقطۂ نظر سے ووٹ کی حیثیت 4 ہے، ایک شورا کی حیثیت ہے، ایک سفارش کی حیثیت ہے، ایک امانت کی حیثیت ہے، اور ایک شہادت کی حیثیت ہے۔ یہ چاروں اگر ہم
पैसा लेकर देते हैं, हराम है, रिश्वत है, नाजायज है। अगर ये चारों पैसा लेकर उन्हीं को दे रहे हैं, जिससे पैसा ले रहे हैं उन्हीं को दे रहे हैं, तो ये खतरनाक रिश्वत है, सूद है। लेकिन पैसा जिससे ले रहे हैं उनको नहीं, उनके अलावा किसी को दे रहे हैं, 10 आदमी से पैसा लिए 1 आदमी को दे रहे हैं, तो इसमें खयानत के साथ खतरनाक धोखा है। शरीयत के अंदर किसी को भी झूठ बोलना, धोखा देना या गलत सिफारिश करना, गलत शहादत देना, ये या अल मुस्तशार मुअतमन कर गया है, ये किसी को गलत मशवरा देना, ये सब हराम है। इन हराम चीजों को हमें उन लोगों के दिमाग में पैरस्त करना पड़ेगा, घुसाना पड़ेगा जिन लोगों से हम ये तवक्को रखते हैं कि वो वोट पर पैसा ना ले, जिन लोगों से हम ये तवक्को रखते हैं कि वो वोट पर पैसा ना ले, ये चीजें उनके दिमाग में घुसाना पड़ेगा। घुसाने के लिए पहले जो वो अजनबी आदमी चॉकलेट खिला करके उनको गुमराह कर रहा है, उसकी हकीकत बताना पड़ेगा और उस बच्चे को अपनी हकीकत बतानी पड़ेगी। इसीलिए मैंने ये आयत पढ़ी है जो बिल्कुल अलग है, ला इकराह फिद्दीन। हम लोग मुसलमान हैं, इसमें कोई शक नहीं। इस्लाम की इब्तिदा होती है सदाकत और अमानत से, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो बुनियादी सिफत थी, आप सादिक और अमीन थे। इस्लाम की इब्तिदा होती है सदाकत और अमानत से। अगर किसी इंसान के अंदर अमानत नहीं है और सदाकत नहीं है तो वो इंसान के अंदर ईमान नहीं है। इसीलिए वो हदीस जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ईमान लिमन ला अमानत ला वला दीन लिमन ला अहद ला। जिस इंसान के अंदर अहद का वफा नहीं है, जो कौम के साथ धोखेबाजी कर रहा है, अपने ईमान के साथ धोखेबाजी कर रहा है, अपने मोहल्ले और गांव के लोगों के साथ और मुल्क के साथ धोखेबाजी कर रहा है, उस शख्स का ईमान नहीं, ला दीन है, उसका कोई मजहब नहीं है। अगर कोई भी इंसान पैसा लेकर, धोखा देकर, वादा तोड़कर किसी को वोट देता है या वोट लेता है, उसका कोई मजहब नहीं, उसका कोई मजहब नहीं, वो कुछ भी कर सकता है, वो काबिल भरोसा नहीं है, उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता है। वो अपनी मां को भी मार सकता है, वो अपने बाप को भी कत्ल कर सकता है, वो उनके यहाँ दीन, इस्लाम, तहजीब कोई अहमियत नहीं रखती है। अगर एक इंसान मुल्क का सौदा करता है, वो इंसान काबिल एतमाद, उसका कोई मजहब, बहुत बड़ा दीन और बुजुर्ग वली सिफत क्यों ना हो, उसका कोई दीन नहीं है। ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताती। हम लोगों को करना क्या है, इसके लिए करना क्या है? तकरीर हम लोग सुनते रहते हैं, मैं 2-3 बात बस बोल करके बात खत्म करूंगा। हम लोगों को ये, अगर हम चाहते हैं कि ये काम हो, तो हम लोगों को, मतलब हम उलमाए किराम को फील्ड में जाकर काम करना पड़ेगा। फील्ड में जाकर काम, प्रोग्राम से काम नहीं होगा। फील्ड में काम करने के लिए 3 पहलुओं पे काम करना पड़ेगा। नंबर एक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो 3 चीजें पेश की गई थी, इस्लाम के मकसद को, अमानत और सदाकत को छोड़ने के लिए उसकी हकीकत उनको समझाना पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला गया था, तुमको क्या चाहिए? लालच दी गई थी, लड़की चाहिए, दौलत चाहिए या सरदारी चाहिए। ये तीनों हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे हाथ में चांद और सूरज भी दे दोगे तो भी मैं अपने मिशन से समझौता नहीं कर सकता। एक दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक समझौता पेश किया गया था। समझौता ये था कि कभी कभी आप हमारे खुदा की पूजा कर लिया करें, कभी कभी हम तुम्हारे माबूद की भी इबादत कर लिया करेंगे। कुलिया हल्का फिर नाजिल हुई, ला आबुदु मा ताबुदुन लकुम दीनुकुम वलियदीन। हमारे लिए हमारा दिन, तुम्हारे लिए तुम्हारा, इसमें समझौता नहीं हो सकता है। और तीसरी चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई थी, वो थी धमकी, डर। मोहम्मद, या तो तुम हमारी बात मान लो या हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो हम तुमको कत्ल कर देंगे। और सिर्फ किया नहीं, बल्कि तलवार लेकर के आपके हुजरे को चारों तरफ से तमाम कुफ्फार मक्का ने घेरा था कि आज निकलते ही काम तमाम कर देंगे, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इन तीनों सूरतों में
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान, अमानत और सदाकत पर और इस मिशन पर कोई समझौता नहीं किया। ये हमारी उम्मत के हर फर्द को जाकर समझाना पड़ेगा, तकलीफ करके नहीं होगा, जुमा में बयान करने से नहीं होगा। 4-5 लोगों को, घर के अफराद को एक घर में जाकर के उनको समझाना पड़ेगा। हम मुसलमान हैं, हमारे ईमान की इब्तिदा अमानत और सदाकत से होती है। अगर हम लोगों के अंदर अमानत और सदाकत और दीनदारी, वफादारी नहीं है तो हम मुसलमान नहीं, मोमिन नहीं है। ये हर फर्द को समझाना पड़ेगा। नंबर 2, दूसरा काम हमको ये करना पड़ेगा, इस वक्त जिस मुल्क के अंदर हम लोग रहते हैं उसका एक दस्तूर है, उसका एक कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में हमको आजादी हासिल है, हम किसी को भी वोट दे सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कानून है कि आप चाहे वोट किसी को दें, अगर कोई हमारा मुखालिफ लीडर भी जीत कर आता है तो उसका कानूनी जिम्मेदारी है कि जो उनको वोट नहीं दिया है उनके साथ भी वही मामला करे जो उनको वोट दिया है उनके साथ जैसा मामला किया जाता है। अगर हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया मिसाल के तौर पर, तो कांग्रेस वाले अगर जीत कर आए हैं तो कांग्रेस वाले हो या बीजेपी वाले हो, कोई पार्टी वाला अगर जीत कर आता है, हम चाहे उसको वोट दिए हैं चाहे वोट नहीं दिए हैं, वो जीतने वाले की जिम्मेदारी है कि पूरे न्याय के साथ यकसा बर्ताव करे। हमला किया जाता है, हमारे तहजीब और कल्चर को मिटाने की कोशिश की जाती है, हमारे ऊपर जुल्म किया जाता है या हमसे हमारा हक छीना जाता है, तो ये कानूनी जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम हमारी नस्लों और नौजवानों को और बड़ों को और मर्दों और औरतों को और बच्चों और बच्चियों को ये जानकारी हम दे देते हैं तो ये लड़ाई वो खुद लड़ लेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दूसरा काम है। तीसरा काम जो हमको करना है वो है, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर अभी बहुत सारी बातें हो रही इत्तिहाद के ऊपर। हम इत्तिहाद की बात नहीं करते, आप भी मत कीजिए, मुत्तहिद होने की बात मत कीजिए। आज तक जब से मुल्क आजाद हुआ तब से हम मुत्तहिद होने के ऊपर ही बात कर रहे हैं, आज तक इत्तिहाद नहीं हुआ है। अगर आपको मुत्तहिद करना है लोगों को तो उनको एक मुश्तरक मकसद देना है। अगर आपको कौम को मुत्तहिद करना है तो उसको एक मुश्तरक मकसद देना है। मुश्तरक मकसद का मतलब है ऐसा मकसद जिसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। मिसाल के तौर पर इज्जत और आबरू बचाने के लिए हर आदमी मुत्तहिद है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। मस्जिद को बचाना है वो चाहे किसी भी मसलक का हो, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। हमारे मुल्क को बचाना है, मुल्क के दस्तूर को बचाना है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। इसलिए हमारी लड़ाई जुल्म के खिलाफ होना चाहिए, हमारी लड़ाई दुश्मन के खिलाफ होना चाहिए, हमारी लड़ाई हक़ और नाइंसाफी के खिलाफ होनी चाहिए। अगर हम इसके लिए लड़ते हैं तो इत्तिहाद की बात करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली तौर पर खुद ब खुद लोग मुत्तहिद हो जाएंगे। ये 3 बुनियादी चीजें हैं। अगर हम इन 3 बुनियादी चीजों के ऊपर इंफरादी तौर पर घर घर जाकर के, हर फर्द के पास जाकर के, मस्जिदों में बैठ करके, मदरसों में बैठ करके और मकतबों में बैठ करके बच्चों को, नौजवानों को, उलमा को, सियासी लीडरों को, दीनी रहनुमाओं को, मुफ्तियाने किराम को, आइम्माए इज़ाम को, हुफ़ाज़ को, सब लोगों को अगर हम समझा देते हैं तो इंशाअल्लाह एक इनकलाब पैदा हो जाएगा। ये इनकलाब हम लोगों को पैदा करना है तो अल्लाह तबारक तआला ने भी ये कहा है, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा। इस्लाम एक इंसान को अगर मिल गया तो उससे बड़ा पावरफुल सहारा और कोई नहीं है। एक इंसान को मालूम है ये मेरा बाप है और ये मेरा बाप इतना ताकतवर है कि 10 आदमी भी उससे लड़ने के लिए आएगा तो वो शिकस्त नहीं खाएगा। वो बच्चा कभी भी अपने बाप को छोड़कर दूसरे का सहारा नहीं लेगा। इंसानी फितरत है, ये इंसानी फितरत है। हमको मालूम है इस मुल्क का सबसे ताकतवर सहारा एक दस्तूर है। मिसाल के तौर पर एक दस्तूर है, या हमको मालूम है इस मुल्क में सबसे मजबूत सहारा हमारी तंजीम है, हमारी कौंसिल, हमारा पूरा लीडर है, तो हम लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं। अल्लाह तआला ने कहा अगर तुम तागूत को छोड़कर अल्लाह पर ईमान लाते हो तो
نہیں ہوگی. ایسا ایک سہارا اگر ہم لوگ صحیح معنی میں لیتے ہیں تو پھر ہم کو کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو اور کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمیں ایک مومن کو بتانے کی ضرورت ہے. آج میں پھر سے کہہ رہا ہوں, جو بچہ اس ماں باپ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہے. اس کے دماغ میں صرف یہ ہے کہ جو چاکلیٹ دے رہا ہے وہی میرے لیے بڑا ہے. آج ہماری قوم کو اس بچے کی طرح جسے انگلی پکڑ کے چلانا پڑتا ہے ویسے آپ کو سمجھانا پڑے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں یہ سمجھدار قوم ہے, تو آپ سب سے بڑے غلطی میں ہیں. آپ کے خلاف, آپ کے اندر سے دینی شعور کو نکالنے کے لیے, دینی جذبہ اور اسلامی حمیت کو ختم کرنے کے لیے 200 سال تک مستقل کام کیا گیا ہے. 200 سال تک مستقل کام کیا گیا ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ آزادی کے بعد سے 1925 سے ایسا ہوا ہے. 200 سال سے آپ کے خلاف مستقل کام کیا گیا ہے. اسلام کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہیں اور مسلمانوں سے اسلامی روح کو کھرچ کر نکالنے کے لیے منظم پلاننگ کے ساتھ کام چل رہا ہے. آپ ان نسلوں کے سامنے بات کر رہے ہیں جن کے اوپر 200 سال سے محنت کی گئی ہے. آپ کو اسی طرح کا پلان کر کے کام کرنا پڑے گا. اگر انشاءاللہ آپ اس طرح کام کریں گے تو مایوسی نہیں ہے, انقلاب آئے گا, تبدیلی آئے گی, اور ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو مقصد ہے نا, یہ ایک مقصد ہے, یہ ہمارے مقصد کا ایک حصہ ہے, ایک جز ہے. ایک جز کو کے اوپر پورا انرجی صرف نہیں کرنا ہے. ایک جز کے اوپر پورا انرجی صرف نہیں کرنا ہے. جہاں سے کل پیدا ہو رہا ہے وہاں انرجی لگانا ہے. انشاءاللہ جز آٹومیٹکلی اس کے اندر آ جائے گا. انشاءاللہ جز آٹومیٹکلی اس کے اندر آ جائے گا. انشاءاللہ ہم بدلیں گے تو زمانہ بدل جائے گا. میں عام طور پر ایک شعر پڑھا کرتا ہوں, دل بدل سکتے ہیں, جذبات بدل سکتے ہیں, ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں, دور موجود کے دنات بدل سکتے ہیں. ہم بدل جائیں تو یہ حالات بدل سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.